مذہب ایسی چیز ہے کہ یہ بند کر کر رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب تک ہم لوگ اسلام پر عمل کریں گے تو اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اگر اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی۔ نماز مت پڑھو آپ، کچھ دنوں میں دیکھ لیجئے آپ کے مسجد میں تالے لگ جائیں گے، سانپ بچھو نہ جانے کون کون چیزیں آ جائیں گی۔ آپ کا گھر ہے، آپ گھر میں نہ رہو، اس میں صفائی مت کرو، جھاڑو مت لگاؤ، کچن روم میں مت جاؤ، صفائی مت کرو، تو اس میں جانوریں آ جاتی، چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جاتے، اس کی حفاظت مت کریں آپ، دیکھ لیجئے گا وہ چیزیں خود بخود تباہ ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ نماز مت پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نماز چھوڑنے کے پاداش میں آپ جیسی قوم کو، ہم جیسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی ملیا میٹ کرتا چلا جائے گا۔ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان کہاں کے تھے؟ بغداد کے تھے کہ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان بلکہ پڑھے لکھے مسلمان بخارا کے تھے، جہاں کے امام بخاری بھی ہیں۔ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان سمرقند کے تھے۔ ہم سے زیادہ ماننے والے مسلمان اسپین کے تھے۔ وہ اسپین، وہ اندلس، اسپین اندلس، 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی اس اسپین میں، اس اندلس میں 850 سال تک۔ یہاں تو کہیں، یہاں تو کلیاچک میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، یہیں پر دوسرے طرف چلے جائیے، پاکور کے کچھ حصے میں چلے جائیے، فرقہ کے کچھ حصے میں چلے جائیے، مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ مالدہ سے آگے بڑھیے، رائے گنج چلے جائیے آپ، یہیں آگے دلکولا چلے جائیے، پورنیا چلے جائیں آپ، ارڑیا چلے جائیں، کشن گنج چلے جائیں، دارجلنگ سائٹ میں جائیے، کوچ بہار سائٹ میں جائیے، مسلمان بڑی تعداد میں نہیں ہے وہاں پہ، مسلمانوں کا نام و نشان وہاں پر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ہیں تو یہاں پر ہم عمل کرتے، لیکن دیکھیے 850 سال تک مسلمان آپ کے کلیاچک میں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، تو یہاں پر بڑے آن بان شان کے ساتھ جیتے ہیں، یہاں کسی سے ڈرتے نہیں۔ ایک ہمت ہوتی ہے کہ چلو اپنے مذاہب کے لوگ ہیں، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایک ہمت ایک حوصلہ ہوتی۔ یاد کیجئے آپ وہاں اس وقت کو جب ملک اندلس کے اندر میں 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں پر اگر ایک بستی میں 500 گھر ہے تو ان میں سے تقریباً 550 لوگ، 500 گھر مسلمانوں، 500 آبادی ہے تو 450 گھر مسلمانوں کے ہوتے تھے، یعنی گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، ہر محلے کے اندر میں مسجد سے اذان کی آوازیں آتی تھی، ہر گھر کے اندر ایک پڑھا لکھا طبقہ موجود تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ آپس میں مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہو گئی، مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، مسلمانوں میں آپس میں محلے میں الگ الگ ٹیمیں بننے لگے، مساجد الگ الگ ہو گئے، وہاں الگ 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 جناب الگ الگ برادری کے لوگ، وہ قریشی، وہ جناب سیفی، وہ جناب انصاری، وہ چودھری، اس میں جب لوگ وہاں پر بٹ گئے تو وہاں پر اس ملک میں جہاں پر 850 سال تک اذان دی جاتی تھی، ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نکلتی تھی میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، لیکن جب وہاں کے مسلمان جب آپس میں مختلف ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، مسجد سے دور ہوتے گئے، قرآن کریم سے دور ہوتے گئے، اپنے اپنی شریعت کے فرمان سے دور ہوتے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عیسائیوں کو مسلط کیا، عیسائی بادشاہ کو مسلط کیا۔ پھر وہ اندلس، وہ اسپین، قرطبہ کی جامع مسجد وہاں پر ہے، 1450-1300 وہاں پر ٹیوب لائٹ جلائے جاتے اس مسجد کو روشن کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مسجد ہوگی، لیکن اس مسجد میں آج اذان نہیں ہوتی، اس مسجد کے منبر میں کھڑے ہو کر خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم مسلمانوں کی بدعمالی کی وجہ سے اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اذان دے کر نماز پڑھتے، قال اللہ قال الرسول کرتے، اسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے، تو آج قرطبہ کی جامع مسجد جناب آزاد ہوتی، اذان دی جاتی وہاں پر۔ لیکن ان عیسائیوں کے ذریعے سے، ان مشنریوں کے ذریعے سے، کمیونسٹ کے ذریعے سے وہ قرطبہ اندلس کے اندر گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا ہے۔ سب سے بڑی بڑی
ज्यादा किताबें, बड़ा कुतुब खाना बगदाद के अंदर पाया जाता है। इससे बड़ा कुतुब खाना दुनिया में नहीं है जितना बड़ा कुतुब खाना बगदाद के अंदर था। लेकिन जब मुसलमान नमाज छोड़ने लगे, मुसलमान कुरान से दूर होने लगे, मुसलमान हदीस से दूर होने लगे, शरीयत से दूर होने लगे कि नहीं, मानेंगे जब होगा मानेंगे, जब मन में होगा तब नमाज पढ़ेंगे, तो याद रखे 6 करोड़ मुसलमानों को हलाकू खान ने हलाक किया था। कहां? बगदाद के अंदर। 6 करोड़ मुसलमानों को, 6 लाख नहीं, 6 करोड़ मुसलमानों को काट दिया था। बुखारा के अंदर जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, जहां पर बुखारी शरीफ लिखी गई, वहां के बाद के मुसलमानों ने मस्जिद से दूर हो गए, कुरान और शरीयत से दूर हो गए, तो वहां पर कम्युनिस्ट ने हमला किया और एक एक घर से मुसलमानों का सफाया कर दिया। बुखारा के अंदर में आज भी मज़ारात ऐसे पड़े हुए हैं, आज भी कब्रगाह उन मुफस्सिरीन की, उन मुहक्किकीन की, उन मुहद्दिसीन की, उन उलमाए किराम की यूं ही पड़ी हुई है। जाकर देखिए, गवाह है इस बात की कि यहां पर बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, यहां पर बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। इन स्पाइट ऑफ दैट, शरीयत से दूर होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिटा दिया। तो हिफाजत कैसे होती है शरीयत की? उस पर अमल करके। हमारे हिंदू भाइयों, भगवत जी से बताना जरा, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः। आप बोलते हो कि इस्लाम कट्टरता है, इस्लाम में जिहाद है, इस्लाम में क़िताल है। कहां है? दिखाइए आप कुरान में। कुरान की पहली आयत क्या है? सूरह फातिहा के बाद में जो सूरह बकरा की है, सूरह बकरा पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर जिहाद है? नहीं है। कहीं पर क़िताल है? नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये बुक, ला रैब फीहि, कोई शक नहीं है, ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना, और मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, जो ईमान लाते हैं बिन देखे किन पर? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, और जनाब किताबों पर और तकदीर पर। हमने जन्नत देखी? नहीं देखी। हमने वो फरिश्तों को देखा? नहीं देखा। हमने मूसा को देखा? नहीं देखा। तब भी हम बिलीव करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हम उनको अदा करते हैं उनमें से कुछ पैसे निकाल कर खर्च भी करते हैं। अगर 100 रुपये है तो 2.5 रुपये निकाल कर ज़कात देते हैं, 2.5% अपने दौलत में से निकाल कर सदका खैरात करते रहते हैं। पहली आयत का ये तर्जमा देख लीजिए, सूरह बकरा की पहली आयत। उससे पहले जो सूरत है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कल मैंने इसका तर्जमा किया है। कहीं पर लड़ाई की बात, क्या झगड़े की भी बात नहीं, कहीं पर भी नहीं। युकातिलून की बात नहीं है, मज़ाहमत की बात नहीं है, तनाज़ो की बात नहीं है, फतनाज़ो फतफशलू की बात नहीं है, नहीं पर, कहीं पर भी नहीं। लेकिन भगवत जी, आप अपनी किताब श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय का पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। ए संजय, कोरु और पांडु दोनों के अब्बा, कोरु और पांडु दोनों भाई थे, दोनों भाइयों की नस्ल थी, कोरु पांडु, 5 भाई, उधर कोरु जितने भी थे। इन दोनों के अब्बा, इन दोनों के अब्बा कह रहे हैं किनसे? संजीव से। ए संजीव, बताओ जरा, अंधे थे वो, नहीं देख सकते थे, लेकिन दोनों के बेटे आपस में जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया था, बड़ा लंबा चौड़ा वाकया। तो श्रीमद् भगवत गीता की जो पहले अध्याय की जो पहला मंत्र है, जैसे हमारे कुरान करीम की पहले सूरत की पहली आयत, ऐसे उनकी पहले अध्याय का पहला मंत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र,
कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? बैटल फील्ड को, लड़ाई की जगह को। धर्म क्षेत्र, धर्म के इलाके में, धर्म के माध्यम से कुरुक्षेत्र। जरा बताओ मैदान जंग में, मैदान जंग। और हमारे कुरान में कहीं है मैदान जंग? पहली आयत में कहीं नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में तो जंग है। भागवत जी, आप अपनी किताब पढ़ते नहीं हैं और सारा दोष कुरान पर डालते। ये बात नहीं मानी जाएगी। क्या कहा गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। ए संजय जरा बताओ, मेरे बेटे कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? कौन किसको मार रहा है? कौन किसका कत्ल कर रहा है? अगर कुरान में यह बात होती कि अल्लाह के नबी आप अबू जहल को मारो, ना आपकी बात माने तो उसका सर तन से जुदा करो। ए अल्लाह के नबी, अगर आपका चचा अबू तालिब ना माने तो उसके हाथ काट देना। ए अल्लाह के नबी, अगर आपकी बीवी खदीजा आप पर ईमान ना लाए, आपके दोस्त अबू बकर ईमान ना लाए, आपके कबीले के लोग, आपका छोटा भाई चचेरा, चचा का लड़का अब अली अगर आपकी बात न माने तो आप उसके दांत तोड़ देना, आप उसको मार देना। अगर कुरान में ऐसे अल्फाज होते तो आज भारत की गली गली से, घर घर से कुरान ताकों से निकाल निकाल कर ये लोग जला देते। यूं कहते कि इस कुरान में पहली आयत में लड़ाई की बात है। उन लोगों से लड़ने की बात की गई जिन आयतों में लड़ने की बात है, उन लोगों से जो गद्दारी करते, जो दंगा फसाद पैदा करते। बिना सोचे समझे आप तकरीर मत कीजिए। इस्लाम कट्टरता वाला मजहब नहीं है। इस्लाम के अंदर जितनी अमन और जितनी शांति है, दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर उतनी अमन, उतनी शांति नहीं। क्या मकाम दिया आपने बेटी को? पूछो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपनी बीवी को 40 साल से छोड़े हुए, उसका हक कौन अदा करेगा? इस्लाम कहता है कि 3 महीना से ज्यादा बीवी से दूर नहीं रह सकते तुम। 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकते बीवी से तुम। अगर तुमको बीवी के साथ नहीं रहना है, मशवरा कर लो बीवी के साथ, दोनों मिलकर मशवरा करो। अगर एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं बनती है तुम्हारी, नहीं बिता सकते तुम एक दूसरे के साथ, कुरान कहता है आपस में अलहदगी इख्तियार कर लो। बहुत सारे रास्ते हैं, भारत के कानून के हिसाब से डिवोर्स ले लो, लेकिन कहीं पर भी यह इजाजत नहीं दी गई कि शादी कर लो, बीवी बना लो, घर में बैठा दो, उसके बाद जनाब तुम चले जाओ वनवास काटने के लिए, 40 साल का वनवास काटने के लिए चले जाओ। यह औरत, उसका भी मन है, उसकी भी ख्वाहिश है, उसके भी कुछ सपने हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप तो एक को नहीं संभाल पाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियां की, सबको बराबर का हक दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कोई माए का ऐलान नहीं कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी का हक मारा है या किसी औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। आपने अपनी बीवी को किसी को झिड़का तक भी नहीं, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा है। बीवी क्या, आपने अपने दुश्मन को नहीं मारा है, आपने अपने दुश्मन की से भी अच्छे ढंग से बात की। जानवर तक आपसे शिकायत करने पहुंचते थे, वो थे नबी। इस्लाम उसको बोलते हैं, नहीं खामखा कि इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है, इस्लाम के अंदर सख्ती है। इस्लाम के अंदर सख्ती नहीं है जनाब, इस्लाम के अंदर बड़ी आसानी है। इस्लाम के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि इंसान अगर सही ढंग से खुलूस के साथ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी उसकी यहाँ पर होगी। दुनिया के अंदर भी वो मज़े से ज़िंदगी गुजारेगा, आराम से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में थोड़ी सी तारीख़ पेश करता हूँ सहाबाए कराम के, उसके बाद चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है मेरे भाइयों। हाँ, एक चीज़ और मुझे बात करनी थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बात ये करूँगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का ये नतीजा था। सहाबाए किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाथ पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानकर
حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنے کہ محمد رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ کو نبوت ملی ہے، کچھ کفار مکہ، کچھ مشرکین مکہ چرچا کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے یوں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھ سے سب نے دلیلیں مانگی کہ نبی آپ محمد رسول اللہ ہیں، کیا پروف ہے؟ تو مجھے کہنا پڑتا تھا کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت میں جبرائیل آئے اور مجھے کہاں پڑھنے کو، دلیلیں سب نے مانگی، سب نے دلیل مانگی، لیکن ابو بکر صدیق کو جیسے خبر اور جیسے پتا چلا کہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہو گئے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے بنا پوچھے، بنا کسی دلیل کا مطالبہ کیے یوں کہا کہ اگر محمد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ ان کے پاس جبرائیل آئے وحی لے کر، اللہ کے پیغام کو لے کر، تو میں بنا تصدیق کے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے پیغام کو قبول کیا، پھر آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ لوگوں سے میں ایسا ایسا سنتا ہوں، تو پوری حالتیں آپ نے بتائی۔